Tinulak ako! Next game mo, tayo. Ha? Start the ball game! Ano wala? Ano? Bigyan siya. Start the ball game! Number 86, Mr. Shot. Ay! Nice play na matalo! Ay! Rate! Ay, yan na po, MVP! Mr. MVP! Number 20! Ay, babalik! Nakita ang agad. Ay, nakaayos nila! Back to back yung score. Jaden. It's para 3! Biglang ng lamig. Sinukat. Tinansya po mga kaibigan. Oh! Uy! Ako mo! Baka daliro yung panto malon. No. Uy! Wow! Number 8, 86 ba? Ay, 86. 88. Martin. Uy! Para sumobra ka na isang steps nun, di ba? Para sumobra ka. Pinasa lang. Bago mo ipasa, nakalapag na yung isang pa. No, may tanga ng bola. Para 3. Diretso kay Jaden. Saso sa fly. Naiiyak na tuloy. Martin, solo flight. Wala. Christian, kinalabaw. Number 35. Nakakuha ng bola. Wala. Late kami. Number 35. To make. Ay! Foul. Number 88. Mga veterano ng IGC nagbabalik. Kuya Dong, check the defense. Jaden, para 3 again, diretso na. Marden, pinasa, ay white chocolate. J-Will Slow, babangga kita. Natapikan sa likod mga kaibigan. Wala pa, nagtatansyahan pa to eh. Wala pang gana eh. Mamaya. Para 3. Diretso. Marden, makakatatlong rebound na. Marden, checking the defense. Pinitik sa ere. Flow, papanggay si Christian. Hindi pala, iniwas. Ay! Ginanon lang. Para sinabing ganito na mag-basketball. Number 88, nice pass to the cutting. Walang jersey. Kuya Dong, nakakuha na rebound. Number 35. Checking the defense. So, Martin, nice trap pass. So, nakagaman. Uy, alley-oop na yung Christian. Na. 6-4 ang ating score. Pusog pa ulan na, tulak ko. Kuya Dong. Screen down. Up. Pinasa na flow. Para 3.
Wala ka agad, sabi ko pa. White chocolate all alone. Parang nilagay lang sa rep. Outfit. Puti yung sapatos na, puti yung t-shirt. Kuya Dong, naghahanap ng papasahan. Inip sila, no, nakita nyo, no? Milencio, number 26. Bang, 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 bang. 7-8, isa lang. White chocolate, naglagay na naman ng tsokolate sa freezer. Napakadali ng basketball. Uy! Lock! Hook shot! Ay! Tinabog ni Christian yung bola. J-Will! J-Will! Oh, sabi ko sa inyo, J-Will! Hindi ako nagkakamali! Kuya Dong, take it easy. Hoy! Grabe ko si Martin. 7-10. Lamang ang 10. Uy, Hesi move. Teardrop na pasa, binalik kay Flo. Flo. Ni Yoyo. Martin, nakakuha na naman ng rebound. 5 rebounds for Martin. Martin, dire-diretso na. Pinasa kay J-Will, pinasa sa kakampi. Christian. Easy, basket. 12-7. Last 4 minutes and 34 seconds. Ilig si Kuya Dong. Titirahan ko ng 3 sa siglayan. Ay! Nakatingin! Buti! Tumunog yung taliri ni Flo! Rinig ako! Ay! Eh! Dinadi-badi! Ganda! Martim! Namumuna! Wala pa sa kanyang bola! Ay! Tama naman! 47! Lamang ng 7. Milencio! Nangingi na bola! Star up 3! Ay! Masyado malakas! Martin na naman, namumuna, tinitingnan si Christian. Sabi na ibabasa, dinarap, nagulat yung kakampi. Martin, 3 points ba yun? 3? Espiritu pa ng liga. 3 points down, 17-7. Ay, steal. Take. Uy, diretso. Yan na, gumagasa. Mardim, sa kanya na lang. Uy, pinasa pa. Tira na, pinasa pa. Kuya Dong. Luka Doncic. Ay! Kobe. Martin, 3 ulit. Wala ba? Tablay. Buti na lang, wala referee. Nagulat. Milencio, libre-libre. Ay, nice eh. See? Nawala yung... Tapek. Foul pa. Ganda na ng pick. Isa pa, Milencio. Ayun na! Wala pa sa lakas. Diretso. Christian. Inasa kay J-Will. J-Will, yun ang time. Pag kami gumawa nun, half time. Number 35. Sablay. Flo. Sa kanya ulit na rebound. Flo. Bumangga, giba. Hook shot. Wala pa rin. Masyado malakas. J-Will. Sana. Oh, grabe communication yun. Parang smart at globe. Oh! Bantay, probinsya. Martin, para 3. Diretso, kaso. Mahina. Luka. Inasa ka number 35. Number 35. Doing his thing and foul. Sampu ang kalamangan ng 17. Tulog. Serving the floor. Sentro yan na point. Ano, step back! Step back.
Jumper. Christian. Pinasa kay number 18. May connection na kaya? Wala pa rin. Pinasa sa kanya. Binato sa tuhod ni Flo. Sa kanya ulit. Pinalo up. Sa kanya ba ulit? Pinasa na. Kanino pinasa? Kay Christian ulit. Ayun na. Wala pa rin. Christian. Oh, grabe. Nisisipan nito. Si Flo. Siko na, Siko. Tapilok? Hindi ko nakita eh. Replay. Tumiti mo na play. Sigurado skin. Pero mo ba kaya ako? Pwede na ulit. Sino ba? Replay ba? Ano bang ano? Saan? Nakatapa ka ba? Wala lang. Naka-up. Ganyan din si Pablo nung Okay, stop. Back to the ball game. ganyan ka din nung liga, di ba? Mamaya na ako doon. Kasi naka-second quarter na eh. Ikaw muna. Mamaya na. Mamaya na rin kami.
77, back to the ball game. Kuya Dong. Silencio. Ay, nice. Grabe naman talaga yung peke, no? Lahat napapasabay. Move it. Uy. $90. Number 35. May layaban lang si Martin ng ganon-ganon. Buti pa gano'n. Mas masakit pagpabaliktad mo sa akin. Ano sa akin eh. Natang yung paa, tapos pagpagsak mo. Change court. Change court pa natin. Start na, start. 19. Nice pass. Silencio, easy 2 points. J-Will. Uy, nice pass naman talaga yun. Jason Williams. Number 35, net. Nice break, pati ako napasabay. Uy. Christian. Nakita si J-Will. Ham time. J. Williams. Milencio. Pinakita si Kuya Dong. Pinasa. Uy. Sideaway. Fadeaway. Pinsan mo ba ito, Carl? Kapit tayo namin. Nakaputi. Nakapta? Oo. Hindi. Barkada ko ng high school. Take mo na yan! Good yan. Sige, pag talaga na number 8 eh. Niggy. Patay na. Mardem. Aliyo. May connection. May connection. May load. J-Will, lilipad ulit. Grabe. 27-13. Spot up 3. Diretso. Bang. 16-27. Grabe yun. Uy, ginanon lang. Para ka namang tinatamad niyan eh. Ang sabi, ay, hindi naman depensa. Oo. Isa pa. Ay! 32-16 ang ating score. Ayan, again. Grabe yun, oh. Sunod yan, dadakdak na. Intindihan na natin.
Christian. Wala. Oh, Jason, no? Nice pass. Kay Cueto. Number 35. Para free. Outside. 5 minutes and 30 seconds. Vasquez. Sablay. Number 30. Ay! Ay! Jaden. Sinagasan. Martin. Grabe, lumusot yung basa na, no? Press ulit. Wala. Tapit. Uy! Luka! Luka down. Number 88. Nice pass. Christian. Nice drop. Jay Will. Grabe naman yun. Jaden. Oh! Mainit. Oh, Jaden. Mainit. Makakadami ka na. 20-36 ang ating score. Makakadami ka na. Masakit na yun. Nakakapit na. Makakadami na eh. Christian, sablay. Gigi, celebrating sablay. Martin, nababato ng kalaban. Laro lang, Dim. Di, wag ganun, Tim. Joke man. Lakas. Martin, binibili na naman sa 3. Patay. Naku, pasok na. 16 ang inahabol. Double. Double. Ay! Nasanay. Yun na. Wala pa rin. Mosnigi. Wala. Sablay. Martin. $38, 20. Kuya Dok. Ay, wala nakakita. Wala nakakita. Ako lang. 40, 20, 20. Close game. Close game. Parehas 0. Yung dulo. Tanggalin na lang natin yung dulo. 4 lang ang score. Ayun! Alam ko pasok. Ay! Wala pa. Jason Williams. Ayan na. Sa inyo eh. Mga ganyang formahan pala, Allen. Jason Williams pa natin yan. Diretso. Wala mo. Diretso ba yun? Ay, sayang! Babato na ng gano'n. Baby, wait lang. Naglalaro si Daddy. Hindi nakapag-concentrate. Diretso, mga kaibigan.
Ayan na, pasok na. Aliyuk. Maawa naman kayo. Run! Oh! Bang, bang, 20 seconds. Martin, babawiin kaya. Wala. Last shot, last shot. Last shot, 10 seconds. Pampanalo. 4-2 lang ang ating score. O, 5-4, lamang na yung 5. Yun. Huwag na natin makita